puso, wala sang bag-o nga malain nga tiyempo nga nagaluntad subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag nagahina naman ang habagat apang magapadayon gihapon ang pag-ulan sa pungsod. Bango din na sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ nga nagalabot sa Mindanao. Ang ITCZ among pagsugat-anay sang hangin gikan sa Northern kag Southern Hemisphere. Diri nagatipo na madamol nga panganod gani ilauman ang maulanon nga tiyempo sa mga apektado nga lugar. May chance man sang localized thunderstorms sa iban pa nga lugar. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sang Metro Weather, may pag-ulan sa Antique, Capiz kag Negros Occidental. Posible ang mabaskog nga ulan gani mangin alerto sa baha o kun pag-usmod sang duta. May chance man sang pag-ulan sa iban pa nga bahin sang Visayas, pati sa Luzon kag dako nga bahin sang Mindanao.